Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad. Our nan zamunga topic the spectrum of hydrogen या hydrogen spectrum. Students याद साथै छे examination points of view sara da chikam question munga nan explain ko da den two short question hum razi yo short question da razi che write the origin of hydrogen spectrum यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चे दे संग प्रोड्यूस कीगी और द्विम चे कम क्वेश्चन राजी अगर राजी चे राइट डाउन जो a different series or lines in hydrogen spectrum यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चे कम सीरीज दी या कम लाइंस दी अगर सीरीज ची दी अगर फोर सीरीज दी दागे नेम जो लिखई तो दा तो क्वेश्चन ची दी दा इंतहाई इंपॉर्टेंट हुई और नन महूंगा पदी टॉपिक की पदी लेक्चर के बदा थोड़ा क्वेश्चन ची दी अगर बात एक्सप्लेन करूं नुजू अवलनी पॉइंट पे जागा दे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चे कम ओरिजिन दे यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चे दे प्रोड्यूस की संगा दे पैदा की संगा आगे बारी मुंगा पास आदि न पारा चे देनो मुंगा गुरु दायो डिस्चार्ज ट्यूब दे और पदे डिस्चार्ज ट्यूब चे देनो हाइड्रोजन गैस मौजूद दे आहा तासो मल गैस उ रस्ते चे दे पारा मतलब फर्स्ट कदा गैस चे दे पर फर्स्ट कदा यो स्पीशीज दे सॉलिड फॉर्म के दे इन्नो आगामत को चिकले हीट गुंदे मो वेपोराइज या गैसियस फॉर्म तक कन्वर्ट को क्योंकि हाइड्रोजन चे दे ऑलरेडी पर गैसियस फॉर्म के दे लिहाजा दे डिस्चार्ज ट्यूब चे दे हाइड्रोजन गैस मौजूद दे और दा हाइड्रोजन की जिकम दा डिस्चार्ज ट्यूब दे दा जिकम इलेक्ट्रोड लगी दी दा इलेक्ट्रोड ची दी आगा द टर्मिनल द ट्रेजिक टर्मिनल दा ऐसा कनेक्ट ची चिकन सकते कि मुंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ची दे आगा प्रोवाइड यानी दिन चिकन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे हाइड्रोजन गैस दा प्रोवाइड टू तो दा जिकम हाइड्रोजन गैस दे दा ब्लूइश गैस ची दे आगा प्रोड्यूस की यानी दिन चिकन हाइड्रोजन दे दगा कलर ची दे आगा ब्लूइश फॉर्म तक कन्वर्ट शी वो सो पदे डिस्चार्ज ट्यूब की जिकम हाइड्रोजन गैस मौजूद दे हागा डिस्चार्ज ट्यूब ते चिकन मुंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड को दगा हाइड्रोजन कन्वर्ट शी ब्लूइश फॉर्म ता यानी ब्लूइश गैसियस फॉर्म ते कन्वर्ट शी और कल जी दा ब्लूइश गैस ची दे दा स्पेक्ट्रोमीटर नमु पास को यानी कम इंस्ट्रूमेंट ची दे दागे ने कर दे पास को तो दे मुंगला यो स्पेक्ट्रम राखी और दिस स्पेक्ट्रम ते विलेशी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मादी थ्योरी की मेंशन करी होगी चावल बसो के फिल द हाइड्रोजन गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब दा डिस्चार्ज ट्यूब दे दी की मुंगा हाइड्रोजन गैस को वाचो यानी दा बदा हाइड्रोजन गैस न फिल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दी द बेवा मुंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और को चिकल मोर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और को नो सबोशी a bluish color of hydrogen gas produced तल के बस प्रोड्यूस शी bluish hydrogen gas को प्रोड्यूस शी और द bluish hydrogen gas चेक मुंगे पास को थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर यानी द इंस्ट्रूमेंट ना कलर दे मुंगे पास को तो द हाइड्रोजन गैस दे दा वसो की दा बायो स्पेक्ट्रम और चेक दे दा स्पेक्ट्रम की तो दिस स्पेक्ट्रम दे विल शी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वस क्वेश्चन दारे चे हाइड्रोजन गैस दे ब्लूइश फॉर्म संकनवर्ट की दे ब्लूइश गैसियस फॉर्म संग जुड़वी गोरे या सतई दम सरा चे दे नो न्यूक्लियस थे और दा चे दे दा ऑर्बिट्स थी या शेल्स फर्स्ट का दल की हाइड्रोजन दे दे सर ये इलेक्ट्रॉन हो सकते दी इलेक्ट्रॉन द एनर्जी मिलाओ इने में कर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द प्रोवाइड कर दे एनर्जी मिलाओ शी तो दा इलेक्ट्रॉन चिकल एनर्जी एब्सॉर्ब की तो दे दी लोअर ऑर्बिट ना हायर ऑर्बिट तलट सपोज दे ऑर्बिट करा चिकल दे लोअर ना हायर ऑर्बिट तलाड़ो नो दी द इलेक्ट्रॉन दी माइग्रेशन ता जाना द लोअर ना हायर ता जंप लगेवी दी एक्साइटेशन मिलेशी एक्साइटेशन चिकल वशी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी चिकम ऑर्बिट ते या लेवल ले आगे तराशी द लोअर एनर्जी लेवल वो च द इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल खराब नो दल से की दी
دا چې کوم الکترون دي دا انسټیبل وي. اوس دا الکترون په هایر انرژي سټیټ کې یا په هایر انرژي لیول کې انسټیبل ولې وي؟ انسټیبل دې څه کوي چې د نیوکلیس سپوز دا نیوکلیس د نیوکلیس او د دې شیل په منځ کې ډسټنس چې دی هغه سیوا شي. نو چې کله ډسټنس سیوا شي نو د دې الکترونو انرژي هم سیوا شي او چې کله د دوی انرژي سیوا شي نو دوی انسټیبل فارم ته لاړ شي. اوس دا الکترون د انسټیبل فارم ته ځان سټیبل فارم ته کنورټ کول غواړي چې مطلب څه دی د انسټیبل فارم نه سټیبل فارم ته لاړ شي. نو چې کله د انسټیبل فارم نه سټیبل فارم ته ځي نو دا الکترون به واپس هغه شی ته جمپ لګوي. نو دی به څه کوي؟ دی به انرژي چې دی هغه ایمیټ کوي، یعنی انرژي به دی کم ریډیشن چې دی یا کم لایټ چې دی هغه به دی ایمیټ کوي. او دا لایټ چې کله موږ د سپیکټرومیټر نه پاس کوو نو بیا موږ سره کې بیا موږ سپیکټرم راکړي. اوس دا لایټ چې کله دی ایمیټ کوي نو د دې کلر وسوي دا په بلویش کلر. ګوره د هر ایلیمنٹ ځان له کلر دی. لکه مثلا سوډیم دی د یلو کلر ورکوي، یا مثلا سټرانشیم دی د ریډ کلر ورکوي، یا مثلا پوټاشیم دی د وایلټ کلر ورکوي. نو په دې بیس باندې دا کوم ایلیمنٹ چې دی د کله په ویپورایز فارم کې یا په گیسیس فارم کې د کله هیټ کیږي، هغه کې د الکترونو ایکسایټیشن کیږي او ډي ایکسایټیشن کیږي. نو په دې وجه باندې ایلیمنٹ چې دی د بیا موږ یو بل سپریټ کولای شو چې مطلب دا فلانا ایلیمنٹ دی دا فلانا ایلیمنٹ دی، هغه هم په دې بنیاد باندې کیږي. نو څنګه په دې کې هایدروجن ګیس چې دی بلویش کلر ته کنورټ کیږي بای ایکسایټیشن اینڈ डी एक्साइटेशन. چې کله डी एक्साइटेशन کیږي دا لایټ ایمیټ کیږي، د ریډیشن ایمیټ کیږي او دا لایټ او ریډیشن چې دا څه دا بلویش کلر کې راځي. نو دا اوس سره اولنې کوېشن چې what is the origin of hydrogen spectrum. hydrogen spectrum چې هغه با سل پروډوس کیږي دا ډیسچارج کیږي د کې د هایدروجن ګیس وغیرہ د کوم الکتریک ډیسچارج پرووایډ کړي. نو چې کله د هیټ شي نو د وسور کوي د بلویش ګیس ورکی د بلویش ګیس چې کله meter the pashi they will just give spectrum or give and this spectrum is called hydrogen spectrum. Dwip che kam question ho agama tastu viche agada de write down the names of series in hydrogen spectrum. hydrogen spectrum ki chikam series razi yani kam hydrogen spectrum che mukta hasil sho daga hydrogen spectrum ki kum series di daga series chi di tafta names nikalti. To gora دیر پردا یو ټیبل لې تعلق ځان سره نوٹ کړئ. دې ټیبل کې څه دي؟ په دې کې اولنه چې نیم اف سیریز د سیریز نیم لیکلی n1 mean lower energy level یا lower energy state کوم دی او n2 راغلی دی. n2 مطلب دی higher energy level یا higher energy state پر راځي. یعنی الکترون چې دی څنګه ما تاسو ته وی سپوز دا مو سره دی نیوکلیس او دا دی ډیفرنٹ اربٹ دی یا ډیفرنٹ شیلز دی. دا الکترون په دې اولنی لیول کې اربٹ کې دی ان چې د n1 ویل شي. د لپاره n سره دی هغه 1 راځي اربٹ نمبر 1. دی الکترون چې کله انرژي ملاو شي نو دا الکترون څو کې دا دی شیل راشي یا کوم دا سیکنډ اربٹ چې دی نو دا سره دا د n2. نو n1 چې دی دا لوور انرژي لیول له او n2 چې دی نو دا هایر انرژي لیول دی. اوس دا الکترون د n1 نه n2 ته راتلی شي، د n1 نه n3 ته راتلی شي، د n1 نه n4 ته راتلی شي، د n1 نه n5 ته راتلی شي and so on. In the excitation کې دی شي from n1 to n2 n3 n4 n5 او د d excitation بیا کیږي from n5 to n1 4 to n1 3 to n1 2 to n1 دا سه डी एक्साइटेशन هم د کیږي. نو په دې بیس باندې دا یو 5 سیریز دي. مطلب دا 5 سیریز چې دي هغه کوم دي؟ نمبر 1 لیمن سیریز او دا سیریز چې دي دا د ساينټیسټ په نیمز باندې چې دي نو هغه موجود دي. اول نه راځي لیمن سیریز. لیمن سیریز چې کله الکترون ورته نمبر 1 دی الکترون د هاي انرژي لیول راځي دا کم انرژي لیول دی یا به د 2 نه 1 ترازی یا به د 3 نه واپس 1 ترازی د 4 نه 1 ترازی د 5 نه 1 ترازی. مثلا فار ایگزامپل
سپوز ما چې دا زما سره دې دا د n1 دا چې راځي دا د n2 دا د n3 دا n4 دا راځي n5 دا راځي n6 and so on. دا number of shells دی یا number of orbit یا energy level دی. electron first کا level series explain کوما نو په level series کې ما تاسو ته وی چې electron راځي د دې n2 نا n1 ته راځي مطلب په 2 کې دی 1 تراله یا د 3 نه چې دی هغه 1 تراله یا د 4 نه چې دی هغه 1 تراله یا د 5 نه چې دی هغه 1 تراله یا د 6 نه چې دی 1 تراله 1 تراله and so on د 7 تراله and so on. نو دا دې سیریز چې باګه کې الکترون چې دی هغه د n2 نه د 3 نه د 4 نه د 5 نه د 6 نه ستر دي هغه لوور انرژي لیول n1 ته چې راشي نو دې ته بیا موږ ویل شو لیمن سیریز. سیکنډ چې کوم سیریز راځي هغه ته وایي بامر سیریز. بالمر سیریز یا بامر سیریز وته هم ویل شي. بامر سیریز دا دی چې باګه کې الکترون د اوربټ نمبر 3 نه 4 نه 5 نه 6 نه هغه 2 ته راځي. مثلا دا 2 دی نو الکترون چې دې څه راځي د 3 چې دې 2 ته راځي دا سي د 4 نه 2 ته راځي دا سي د 5 نه 2 ته راځي او دا سي د 6 نه 2 ته راځي. نو دې سیریز ته ویل شي بامر سیریز چې باندې الکترون د 3 نه 2 ته د 4 نه 2 ته د 5 نه 2 ته د 6 نه 2 ته راځي. سیریز نمبر 3 چې راځي هغه ته پیشن سیریز ویل شي. پاسچن سیریز وته هم ویل شي کله پیشن سیریز دا دی چې باندې کې الکترون د 4 نه 3 ته راځي د 5 نه 3 ته راځي د 6 نه 3 ته د 7 نه 3 ته and so on. یعنی مثلا الکترون چې دی هغه دا د n is equal to دا 3 دی دا د 4 نه 3 ته راځي د 5 نه 3 ته راځي د 6 نه 3 ته راځي and so on. نو دې سیریز ته ویل شي پیشن سیریز یا پاسچن سیریز. ब्रैकेट सीरीज दे सीरीज नंबर 4 दे सारी की बस की ब्रैकेट की द लेवल नंबर 5 के बाद 4 तरह दी 6 नंबर 4 तरह दी 7 ना 8 ना एंड सो ऑन. तो 10 सीरीज के आगे के इलेक्ट्रॉन द हायर एनर्जी लेवल कम से 5 के आगे के ना 4 तरह दी द 6 नंबर 4 तरह दी द 7 नंबर 4 तरह दी द 8 नंबर 4 तरह दी दी सीरीज तविलशी ब्रैकेट सीरीज like مثلا द 4 में द 5 का 4 तरह Shanti the 6th the 4th Tarala and so on. Whereas the last one today agade fund series. The speech is the silent day. Fund series agade chapari electron the 6th 5 tarazi, the 7th level na ya shit na 5 shit tarazi, 8 na 5 tarazi and so on. The will see fund series. Masalan the sasa the 5 go to the 6th tarale, the 5 ta the 7th tarale, the 8th tarale. So this series the will see fund series. तो दा हम सर 5 सीरीज चाहे के नंबर 1 राजी लेवल सीरीज नंबर सेकंड पावर सीरीज पास्चन सीरीज या पेशेंट सीरीज ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज दा 5 सीरीज दी तो ज्यादातर पेपर की राजी च राइट सो द नेम्स आर डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. यानी इलेक्ट्रॉन ची मासन पास हुई च दा इलेक्ट्रॉन दे सेकंड शेल तामला रातलेशी द फर्स्ट ना 3 तमरा रातलेशी the first na 4th number atleshi or again दोबारा चक्कर d excitation कीगी तो the 2 the 1 number आदि the 3 की कपरस के भी 1 तरह आदि 4 the day तलेवी the 4th number 1 तरह आदि the 4th the day 2 number atleshi the 4th the day 3 number atleshi and so on. तो दाव जब सरा a different series of hydrogen spectrum. In hydrogen spectrum की जिकुम series वाली. This is very important question. तो another class अपन का जो आगादाओ चे spectrum of hydrogen write so the origin of hydrogen and write down so the different name or line or series of hydrogen spectrum. उम्मीद करम چې تاسو ته به زین تدا کوېچن راغلی وي ان شاء الله نیکسټ چې زموږ کوم ټاپک دی هغه به وي ډیفیکټس ان بوهر اټومیک ماډل. تر هغه وخته درنه اجازه تعلم د الله